Ken, bukas pa. Pasok ka sa office ko po sa phone. Ken, last na. Wow, feeling ko I'm the Miss Universe. Ano ba? Pinalo mo mag-spark na to, Ken. Ken, ano ba? Ken? Ayaw yung kumunin. Ken, ano? 2 years na, Ken. Ken, mag-pressure si Ken lalo. Kaya ba today? Ken, kaya ba natin yan? Ano, Jen? Ayan na, Kaya ba? nag-sparkle na yung... Kaya ba, Jen? Puti kasalanan ni Ken to. 1 year namin pinractice as ganyan. Yung birthday ko. Iyak na. Yan, balik na lang kami. Yan, balik na lang daw. Ayan na, bilis! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy Ano? Ano? Ano ba iba? Putek lang! Lahat kayo! Lahat kayo! Last day nyo na kayo! Kuya! Akala ko pumutok yung balon. Binublow ba to? Oo! Binublow ba to? Oo, mag-blow mo na! Kalimutan niya itong sa puso. Ay, isa pa daw! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Wish! Iyak na Picture na, picture mo. Picture mo. Yeah! Ano pa? Yung cake din eh. Thank you. Thank you po. No, no. Oh, isa na pa sa Yan. Yun, ayun!